rek, mesti nyambet deh. Mesti nyambet deh. Mesti mlebu nang patok tekku. Oke, sampai. Munggah. Munggah di kau. Oh ya Allah, ngelawan nih wak hebat gerak tak kendoni ora kowe keseret arus gak iso abot. Babon guys, mocel guys. Ya wah, strike mana guys? Gak iso teko gelombangnya terai. Tenan iki. Banyune lek kadung nyeret nang iwak, abot rasane iki wis. Lek gak diangon iwake, mocel maneh kon iki. Lawannya berat guys. Gelombang guys. Ya Allah iki guys, iwake koyo-koyo iki guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Gelombang besar guys. Gelombangnya ya Allah. Mocel guys. Strike guys. Aduh, mocel lagi guys. Ya Allah. 2 kali guys. Gak iso gelombangnya lek. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa dari gelombangnya guys. 2 kali sambaran mocel. Oh. Bel terus.
Strike guys. Strike guys. Kalem guys. Mantap ya guys. Ya Allah, gelombangnya guys. Mudah-mudahan nggak mocel ya guys. Dari tadi mocel-mocel terus guys. Nggak aman guys. Alhamdulillah ada dorongan guys. Wih, mantul guys. Kawan strike guys. Kawan strike guys, lihat guys. Mantap guys. Bon babon guys. Strike kawan, di tegon. Kidul. Lama gak setrek lagi dia setrek. Strike kawan. Jos. Ayo. Aduh, menot, menot. Ayo strike ayo cepet. Kalem loh, kalem gelombangnya. Kalem kawan. Dia melakukan sensasi strike guys. Sekian lama tidak strike guys. Wih, mantap. Jos. Strike kawan, strike kawan. Wih, mantap tuh kawan. Jos. Dia melakukan penarikan guys. Balik banyune nang kono. Nang geger. Mantap, pertarungan sama gelombang guys. Pertarungan sama gelombang guys.